pare. Inatake. May tao pero hindi sila nagre-respond. Sir. Sir. Sir, may tao sa loob. Nakadaba, inatake yata. Sir. 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 Inatake yata pare. Inatake. Sir. Alam mo yung sir? Sir. Sir. Bukas. Tama pare. Ha? Medic pare, medic. Tawag na medic. Pare, buksan mo yung kabila. Buksan mo yung kabila. Hindi. Sir. Sir, sir. Pare, tagalin mo yung ano pare. Yung seatbelt, seatbelt. Seatbelt, seatbelt. Seatbelt. Sir, sir, sir. Higa ka maayos. Higa ka. Paano ka sir? Straight mo lang yung paa mo. Sir, open ko to ha, para makahinga ka ha. Metro dito sa may barang. Ako nga binasag nila tabi at asap talaga ako. Kasi wala nang malay na. Sir, relax ka lang ha. Sir, tubig ka sir. 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 Sir, tubig, tubig. Sir, tubig. Sir, meron ka tubig sir. Sir, tubig sir. Bade. Ano ba niya? Sige, inom ka lang ka sir. Inom. 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 Candy, candy. Candy. Oh, matamis, matamis. Chocolate, chocolate, chocolate. Are, hazard mo, hazard mo. Tabi. Tabi. Gimana? Tatawag ako. Dok, inatake po. Wala pong malay. Narespondihan po namin. Nakapark kasi sa may ano. Kanino kaya sasakyan nito? Kanino kaya sasakyan nito? Hindi na sana. Sige sir. Sige po. Thank you po sir. Thank you. Sir, pwede mo lang.